ये होची वृंदावनर ब्राह्मण घाट। वृंदावन जो भगवान श्रीकृष्ण जो माटी खाई जोशादा माता जमुना घाट को जाइथिले पानी आनिया पे पानी आनिया भितर श्रीकृष्ण माटी गुड़ाटे खाई देथिले। माटी गुड़ाटे जो खाई देथिले जोशादा माता से माटी गुड़ाटा खाइबार देखी देथिले श्रीकृष्ण को। यही होची सेई जगह बुझिले। सेठू जोशादा माता जो कहले मुँह खोल माटी खाइचो कृष्ण मुँह खोलिले। जेतल मुँह खोलिले जोशादा माता ब्रह्मांड देखिले कृष्ण पाटी रे। यही होची सेई जगह। देखंतु साथी सांग माने भाई भौणी माने समस्त देखंतु एंजॉय करंतु। मु भी एंजॉय करथिले आ तम माने भी देखिकी एंजॉय कर। आ वीडियो को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइबर करिबो। मु आउरी मजादार वीडियो लेके आसीबी। वृंदावनर कोठे कौन कौन हेची कोठे किस हेची सबू जगार वीडियो मु आपण मानक आनिकरी पोस्ट करेबी। देखिबे आपण माने एंजॉय करिवे। आ मु भी एंजॉय करूची आपण माने भी एंजॉय कर। वीडियोटा को लास्ट जाए देख। काटिले किछि जानी पारिबे नहीं। कटई कटई देखिले कोठे कौन अच्छी किछि भी जानी पारिबे नहीं। देख वीडियो को पूरा शेष पर्यंत देख। देखियो सबू किछि जानी पारिबे कोठे कौन अच्छी बुझिले। और जमुना नदी भी आनिबी देखिए आपण माने माने कौन वसुधा कहते शिव भगवान ब्रह्मा ये निजे जाइए आपण मैंने करें आराधना माने मार्जना करें शिव को। नंद बाबा पार कर जो आनी कृष्ण को से जमुना नदी भी देखेबी बुझिले। वासुदेव लेके आसते नंद बाबा घर को कृष्ण को यही जमुना नदी देखिए आपण माने जमुना नदी तो बहुत अच्छे। जमुना नदी बहुत जगह देकी जाइछती माने को जगहटा प्रॉपर को जगहटा से जगह यही जगहटा प्रॉपर यही जगहटारे माने आनी आसते पार होगी। देख हरिण छुआ भी से बहुत अच्छा माने तमें धरी पार से हरिण को भी धरी पार बुझिले। बहुत बढ़िया हरिण मैंने पाखक आसुँच ज देख से ज देख एंजॉय कर बहुत केते एते हरिण अच्छा कह ना खाया देले हेले आम ये देखिले हरिण मैंने धाई पलाऊँ आम देख देख मंडाऊ देखुच तो देख मंडाऊ बहुत बढ़िया लगुच। यहाँ हूँ से ब्राह्मण घाट माने एडा जो रामायण रती पाखे ब्राह्मण घाट अच्छी। यहाँ हूँ रामायण रतिर कुटीर माने यहाँ बुझे। यहाँ हूँ रामायण रती से हूँ ब्राह्मण घाट बुझे। और कौन देखेबी कह सब देख मुझे देखुची बुली बुलिकी खरा खाऊची एते गरम लगुच कह ना एते गरम लगुच एते प्रबल खरा जे खरा कह ना भीषण खरा। आम नवरात्रि चैत्र मास नवरात्रि आसीचु एते प्रबल भिड़ जे कहू ना प्रबल भिड़। आ कौन करवा नवरात्रि तो जानते त्रिवार मानक तीर्थ जगार केतिकी भिड़ रोची कह देख आंके भगवान शिव बुझिले। एइटा प्रॉपर एई जगहटारे भगवान माटी खाई एइठे एइटा होची सेई जमुना नदीर घाटटा एइटा होची
ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀର ଘାଟ। ଏଇଠି ପ୍ରପର କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଖିଆ ଆହୁରି ଆସିବ, ମାଟି ଖିଆ ହେଲେ ଆସିବ। ଦେଖ ଦେଖେଇବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର, ପୁରା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର। ମୁଁ ମାନେ ତମେ କାଟିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କୋଉଠି ମାଟି ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ମାଟି ଖିଆ କୋଉଠି ଖାଇଥିଲେ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ଜାଗାଟା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଟୋଟାଲ୍ କାଟିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବ ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ। ସନାତନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ବାସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ସବୁ। ସେଥିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଗୋଟେ ଦେବ, ବୁଝିଲ। ରାଧେ ରାଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ରାଧେ ରାଧେ। ଆର ବୋଲ ଦେଖ ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଦେଖ ଏଯାକ ସବୁ କେମିତି। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ? ହଁ ହଁ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏକା ତ ବାସୁଦେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଏକା ବାସୁଦେବ। ଏ ଦେଖ ଦେବକୀ ବାସୁଦେବ। ଦେଖ ଏଇ ଘାଟରେ ଭାନେ ମାଟି ଖାଇଥିଲେ, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେବକୀ ମା, ଯଶୋଦା ମା ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଠିକି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ମାଟି ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ସବୁ ଜାଗାର ମାଟି ମୁଁ ଆଣିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ କଂସର ଜେଲ୍ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଏକା ସେଇଟା ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଲାମ୍ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଠି ଛାଡ଼ୁନି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରଖିକିରି ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା ମୋବାଇଲ ନା ପର୍ସ, ଖାଲି କେବଳ ପଇସା ଯିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବନି ସେ ଭିତରକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ଯେଉଁଠି ନେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କଂସର ବନ୍ଦୀ ଘରକୁ, ସେଇଠି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଆମେ ତ ଯାଇକିରି କେତେ ବର୍ଷରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 45 ବର୍ଷ। 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରାଧେ ରାଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲ।